दर्शक बंधु गोटे चपलरू जाग्रत होइथाए आपणकर सोई रहिथिबा भाग्य घरे खुशी और उन्नति भी होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आमर आखपाखरे थिबा सबु जिनिसर संबंध आमर ग्रहरु होइथाए, जहार प्रभावरु आमर जीवन रे विभिन्न परिवर्तन आसीथाए। सेथिपाई प्रत्येक जिनिस को ठीक स्थान रे रखिबा अत्यंत आवश्यक होइथाए। एबे कथा हेबा पादरे पिंधुथिबा चपल विषय रे। एहा मध्य व्यक्तिर भाग्य चमकेबारे साहाय्य करिथाए। चपल रे जोड़ी होई रहिथिबा केते सारा कथा उपरे जदि आपण ध्यान न दियंती तेबे आपणकर आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जाई पारे ओ अनेक असुविधार सामना मध्य करिबाकू पड़ी पारे। सांग माने कुहा जाए कौनसी व्यक्तिंक पादर चपल देखि आमे अनुमान करि पारिबा जे तार औकात कौन, तार योग्यता कौन। तेणु चपलरू लोकमाने राजारू रंक और रंकरू राजा होई पारिबे। चपल आपणकू धनी कराई पारे जदि सेई संबंधी केतोटी कथा को आपण नजरअंदाज करती तेबे एहा तुमको कांगाल कराइबाकू डेरी करि न थाए। तेबे चालंतु सेही कथा विषय रे जानिबा जहा चपल को नहीं अति ध्यान देबार कथा। किंतु जदि ता पूर्वरु चाहुछंती माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रही थाउ तेबे वीडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु। नंबर 1, आपण साधारणतः देखुथिबे अधिकांश लोकंग घरे छिंडा चपल किंबा पुराणा चपल बहुत दिन धरी घरे पड़ी रहिथिबो। लोकमाने भाबंती केबे ठीक करि देबा। चैनल को सब्सक्राइब करंतु और कमेंट रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। किंतु छिंडा चपल घरे अशांतिर कारण होइथाए। सेथिपाई जदि आपणकर कौनसी चपल छिंडी जाइछि तेबे एहाकू तुरंत घरु हटाई दियंतु, फोपाड़ी दियंतु। नंबर 2, केबे भी घरर मुख्य द्वार पाखरे जोता किंबा चपल गदाई रखंतु नहीं। मुख्य द्वार द्वारा माँ लक्ष्मी गृह को आगमन करिथांती। कबाट सफा सुतरा न रखी ता पाखरे जोता चपल रखा जाइथिले माँ लक्ष्मी रागी जाई गृहरु फेरी जाती, जहा द्वारा आपणकू आर्थिक स्थितिर सामना करिबाकू पड़ी पाए। नंबर 3, चपल को केबे ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण रे रखंतु नहीं। ईशान कोण को भगवानकर स्थान बोली मना जाए एवं एही दिगरे भगवान वास करिथांती। जदि एही दिगरे चपल रखंती तेबे दुर्भाग्य आपणकर पीछा छाड़ी न थाए एवं घरे दारिद्रतार वास होइथाए। नंबर 4, अधिकांश समय रे चपल काढ़िबा बेले चपल उपरे चपल पड़ी जाए। चपल ओलडी पाड़िबा किंबा चपल उपरे चपल पड़िबाकू आम हिंदू धर्म रे अशुभ बोली मना जाइथाए। एमिति करिबा द्वारा से व्यक्ति रोगरे ग्रसित होइथाए। नंबर 5, केबे भी घरर द्वार बंध किंबा घरर कांथरे चपल को ठिया करी रखिबा उचित नुहे। अधिकांश लोक चपल धोई सुखाइबा पाई कांथरे किंबा द्वार बंधरे ठिया करी देई थांती। एमिति करिबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होइथाए एवं घरर उन्नति चली जाए। एहा विश्वास करा जाए जे एमिति करिबा द्वारा एहा केवल घरर शुद्धता को नष्ट करि न थाए बरम एहा द्वारा देवी देवतांकर कृपा को मध्य दूर हो जाई थाए। द्वार बंध को घरर प्रवेशर महत्वपूर्ण स्थान बोली मना जाई थाए ओ एहाकू सफा सुतरा रखिबा मध्य जरूरी अटे। एहा ना केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करि थाए, एहा घर को आसुथिबा सकारात्मक ऊर्जार प्रवेश को मध्य बाधा देई थाए। नकारात्मक ऊर्जा केवल आमर मानसिक स्वास्थ्य उपरे नुहे
ବରଂ ଏହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, କେବେ ବି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା କରିବ। କେବେ ବି ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ଚପଲ କାଢ଼ି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ନିଜର ଜୋତା ଚପଲକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୋଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକ ରଖିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫଟା ଫୁଟୱେର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନମ୍ବର 9, ଶନିବାରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା ଶନିବାରକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାରକୁ ଚପଲ ଦାନ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧା ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କମ୍ ଓ ପୁଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଘରେ ପୁରୁଣା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେମାର ହୋଇଥାଏ। ଗରିବତା ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଯାଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଚପଲକୁ ଘରୁ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରକୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେବେ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର, ଘର ଏବଂ ଭୋଜନ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଘର ହୋଇଥିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆମର ଏହି ଜାନକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।